Di video pembelajaran bahasa Inggris kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan kata show. Dalam kalimat bahasa Inggris, kata show ini berfungsi sebagai verb atau kata kerja dan juga bisa berfungsi sebagai noun atau kata benda. Alright, yang pertama kita bahas yaitu penggunaan show sebagai verb atau kata kerja yang bermakna menunjukkan. Contoh kalimatnya, Let me show you this new book I've just bought. Let me show you this new book I've just bought. Izinkan saya menunjukkan buku baru yang baru saja saya beli. On this map, urban areas are shown in gray. On this map, urban areas are shown in gray. Pada peta ini, wilayah perkotaan ditunjukkan dengan warna abu-abu. You ought to show that rash to your doctor. You ought to show that rash to your doctor. Anda harus menunjukkan ruam itu kepada dokter Anda. Why won't you show me what's in your hand? Why won't you show me what's in your hand? Kenapa kamu tidak menunjukkan padaku apa yang ada di tanganmu? The secretly filmed video shows the prince and princess kissing. The secretly filmed video shows the prince and princess kissing. Video yang direkam secara diam-diam menunjukkan pangeran dan putri berciuman. These photographs shows the effects of the chemical on the trees. These photographs shows the effects of the chemical on the trees. Foto-foto ini menunjukkan efek bahan kimia pada pohon. He began to show signs of recovery. He began to show signs of recovery. Dia mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. This is a Victorian gold coin. Is it? Show me. This is a Victorian gold coin. Is it? Show me. Ini adalah koin emas Victoria. Benarkah? Tunjukkan padaku. She was asked to show her press credentials. She was asked to show her press credentials. Dia diminta untuk menunjukkan kredensial persnya. Mother dug out some old family photos to show me. Mother dug out some old family photos to show me. Ibu mengais beberapa foto keluarga lama untuk ditunjukkan kepada saya. Shall I show you my new dress? Shall I show you my new dress? Haruskah saya tunjukkan baju baru saya? It's important to show some consistency in your work. It's important to show some consistency in your work. Penting untuk menunjukkan konsistensi dalam pekerjaan Anda. Early vote counts show Mr. Adam in the lead. Early vote counts show Mr. Adam in the lead. Penghitungan suara awal menunjukkan bahwa Pak Adam memimpin. Recently published figures shows a divergence from previous trends. Recently published figures show a divergence from previous trends. Angka yang baru diterbitkan menunjukkan perbedaan dari tren sebelumnya. The screen shows the route the ship is taking. The screen shows the route the ship is taking. Layar ini menunjukkan rute yang diambil kapal. Makna yang kedua yaitu untuk mengekspresikan angka atau pengukuran, seperti the right hand dial shows the temperature and the left hand one shows the air pressure. The right hand dial shows the temperature and the left hand one shows the air pressure. Tombol kanan menunjukkan suhu dan tombol kiri menunjukkan tekanan udara. The company showed a loss of $2 million last year. The company showed a loss of $2 million last year. Perusahaan menunjukkan kerugian $2 juta tahun lalu. The latest crime figures show a sharp rise in burglaries. The latest crime figures show a sharp rise in burglaries. Angka kejahatan terbaru menunjukkan peningkatan tajam perampokan. The graph shows population increase. The graph shows population increase. Grafik menunjukkan peningkatan populasi. Makna show sebagai verb selanjutnya yaitu untuk menjelaskan sesuatu kepada seseorang dengan melakukannya atau dengan memberi instruksi. Contoh kalimatnya, Can you show me how to set the DVD player? Can you show me how to set the DVD player? Dapatkah Anda menunjukkan cara menyetel pemutar DVD? This dictionary contains many examples that show how words are actually used.
This dictionary contains many examples that show how words are actually used. Kamus ini berisi banyak contoh yang menunjukkan bagaimana kata-kata sebenarnya digunakan. Could you show me the way to the bus station? Could you show me the way to the bus station? Bisakah Anda menunjukkan jalan ke stasiun bus? For a small consideration, madam, I'll show you the way there myself. For a small consideration, madam, I'll show you the way there myself. Untuk pertimbangan kecil, Nyonya, saya akan menunjukkan jalan ke sana sendiri. Can you show me how to turn the computer on? Can you show me how to turn the computer on? Bisakah Anda tunjukkan cara menyalakan komputer? Lisa will show you what you need to do. Lisa will show you what you need to do. Lisa akan menunjukkan kepada Anda apa yang perlu Anda lakukan. These diagrams show you how to fix the child seat in the car. These diagrams show you how to fix the child seat in the car. Diagram ini menunjukkan cara memperbaiki kursi anak di dalam mobil. Susie showed me how to make a great omelette. Susie showed me how to make a great omelette. Susie mengajari saya cara membuat telur dadar yang enak. Makna show sebagai verb selanjutnya yaitu untuk membuktikan sesuatu atau membuat kebenaran atau keberadaan sesuatu yang telah diketahui. Contoh kalimatnya, She has shown herself to be a highly competent manager. She has shown herself to be a highly competent manager. Dia telah menunjukkan dirinya sebagai manajer yang sangat kompeten. His diaries show him to have been an extremely insecure person. His diaries show him to have been an extremely insecure person. Buku hariannya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat tidak aman. The diaries show that he was very insecure. The diaries show that he was very insecure. Buku harian itu menunjukkan bahwa dia sangat tidak aman. Show me that I can trust you. Show me that I can trust you. Tunjukkan bahwa saya bisa mempercayai Anda. Our research has shown us how little we know about this disease. Our research has shown us how little we know about this disease. Penelitian kami menunjukkan betapa sedikit yang kami ketahui tentang penyakit ini. Does the market research show that the product will succeed commercially? Does the market research show that the product will succeed commercially? Apakah riset pasar menunjukkan bahwa produk akan berhasil secara komersial? The opinion polls show the three election candidates in a dead heat with each other. The opinion polls show the three election candidates in a dead heat with each other. Jajak pendapat menunjukkan tiga kandidat pemilu dalam kebuntuan satu sama lain. These facts alone show that he is not to be trusted. These facts alone show that he is not to be trusted. Fakta-fakta ini sendiri menunjukkan bahwa dia tidak bisa dipercaya. Kata show juga bisa berfungsi sebagai noun atau kata benda dalam kalimat bahasa Inggris yang bermakna pertunjukan. Contoh kalimatnya, Why don't we go to Jakarta on Saturday and see a show? Why don't we go to Jakarta on Saturday and see a show? Mengapa kita tidak pergi ke Jakarta pada hari Sabtu dan melihat pertunjukan? We had a puppet show for Bayu's birthday party. We had a puppet show for Bayu's birthday party. Kami mengadakan pertunjukan boneka untuk pesta ulang tahun Bayu. People came from afar to see the show. People came from afar to see the show. Orang-orang datang dari jauh untuk melihat pertunjukan itu. She compares that awful game show on Saturday night. She compares that awful game show on Saturday night. Dia menghadiri acara permainan yang mengerikan pada Sabtu malam. A crowd congregated around the entrance to the theater, hoping to catch a glimpse of the stars of the show. A crowd congregated around the entrance to the theater, hoping to catch a glimpse of the stars of the show. Kerumunan orang berkumpul di sekitar pintu masuk teater, berharap bisa melihat sekilas bintang pertunjukan. We can either eat now or after the show, it's up to you. We can either eat now or after the show, it's up to you. Kita bisa makan sekarang atau setelah pertunjukan, terserah kamu.
Baiklah, sampai di sini video pembelajaran bahasa Inggris yang membahas tentang penggunaan show kali ini. Semoga bermanfaat and thank you for watching.